पूरा एडवेंचर। नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मनोज स्वागत करुच्ची आपण मानकु आज गोटे नुआ और फ्रेश ब्लॉग रे। वर्तमान मु आसिक पहुँची जाइए मुंडिया हनुमान को मंदिर पाखे, जोटा कि रही नयागढ़ जिलार खंडपड़ा अंचल रे थिबा मर्दराजपुर ग्राम रे। तो वर्तमान जीवा पहाड़ उपर को दर्शन करवा। आउ तलू जदि आसबे आपण मैंने एपटे गोटे सीढ़ी रही, सीढ़ी देकी आपण मैंने पहाड़ उपर को आसीपारे कि जब आप बाइक कि फोर व्हीलर नहीं आसबे ताले एपट साइड रे रोड रे आपण मैंने बुली बुली पहाड़ उपर को आसी पहुँची पारे। पहाड़ उपरे आसी पहुँचवा परे आपण मानकु गोटे छोटो पार्किंग एरियाटे मिल जिवो, जेउठी आपण माने निजर गाड़ी को अति सहजरे पार्क करि परिबे। एहा सहित एठारे किछि कार्यगृह रहिछि, जहार सामना पोस्टर रे समस्त विवरणी और मूल्य लेखा जाइछि। पार्किंग एरिया को लागि रहिछि शिवंक तांडवर गोटे सुंदर मूर्ति। एही पार्किंग रो बाम पार्श्व पहाड़ रे रहिछि हनुमान आउ माँ वैष्णोदेवी मंदिर। हेले आमे बुलिबा तार विपरीत दिगरे थिबा जगन्नाथ मंदिर सहित अनेक सुंदर सुंदर मूर्ति, जो मूर्ति माध्यम रे संपूर्ण रामायण और महाभारत को दर्शा जाइछि। ये देखो तो आगे गोटे सामने रही गोटे सुड़ंग टे। बर्तमान आम जीव सुड़ंग भर को जा देखा केमती कौन रही। ये हूँ एमती किसी सुड़ंगटे रही। बर्तमान गोटे लोक कला भली रही गैपटे देखिपे आपण मैंने पूरा एडवेंचर।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ମିଶି ଏହି ପୀଠର ପଶ୍ଚିମ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ସେହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାମାୟଣର ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପାହାଡ଼ର ଠିକ୍ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏହି ପୀଠର ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଏବଂ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ। ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠଟି ଇତିହାସ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଏଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମର୍ଦାରାଜପୁରର ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସିନେମାଟିକ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅକୁହା ଜାଗାର ଇତିହାସକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।